हरिहर युद्ध केना होइतिला आज्ञा विभिन्न लगा ठीक आज्ञा तो गुरु या संग्रह ठीक बुझे देबे हरिहर युद्ध आ गोटे आज्ञा पत्री छ हरिहर युद्ध केन जगह हेतिला हां सेना भी हमें ठीक अपेक्षा करू आज्ञा मैं कहि देबी हला ठीक अपेक्षा करबे और आज्ञा प्रश्न करथिले भी हरिहरंकर युद्ध कहितिले भी हेला भी कहि देमा हेले आ गुटे कथा हे मते कथा एक कोई बाबू जाई करी रमा थई बाबू को सुना को कथा एक कोई बाबू जाई हे मते कथा एक कोई बाबू जाई मते कथा एक कोई बाबू जाई करी रमा थई गेहा को सुना को कथा एक कोई बाबू जाई जगन्नाथ भगवान तार पाद छुईगिरी सीता देवी कहाँ जे जुहान नहीं करा इटा मोर प्रश्न ई कथा बुझे कि कह दे ए गली आइली बाबरे हमर दुती पत्राले जी आजिकाली साधारण नर नारी वृंद मध्य गोटे पु और गोटे झील जदि विवाह संपन्न हो गली गड़ा यदि वर्णमाला पिंधि देला पर से नारी भावसी आज मोर स्वामी हेले आज मोर देवता हो गले बोलसन
আর পাদ ছুঁইকি জুহার করছন তো সীতা দেবী যেতবেলে বর্ণমালা গড়ারে পিঁধি দেই সারা পরে মথারে সিন্দুর সীতাঙ্কর লগাই দেই সারা পরে সীতা দেবী রামচন্দ্রঙ্কর পাদ ছুঁইকি জুহার নাই কলে কে করি का करी ये तो कहूचा आगो सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर ए धन सुनी जा तोर प्रश्न उत्तर गो नारी भज रे धन मर इता रामायण ग्रंथ समाचार आगो रामायण ग्रंथ समाचार गो नारी भज गो धन मर रे सोना मर आगो बरण माला गोड़ा रे सीता देवी पिंधाइले गो सीता देवी पिंधाइले आगो बरण माला गोड़ा रे धन सीता देवी पिंधाइले गो सीता देवी पिंधाइले पाद छुई न कले जुहार ए धन पाद छुई न कले जुहार गो ए धन कथा एक भाविले मनर गो धन मोर रे सोना मोर गो नारी मोर बर्णमाला दे सारा परे सीता देवी पाद छुई जुहार करबार लागि चिंता कर हेले से जगह पाद छुई जुहार करा के हातरा घुची आनला चिंता कले गुरे कथाटे भाबिले मोर धन का कथा भाबले का कथा ए कथा आगो पासाणे बाजी पयर ए धन नारी हेला बाहर गो नारी हेला बाहर ए धन सेही कथा भाबिले मनर आगो सेही कथा भाबिले मनर गो धन मर गो सुना मर रे दुती मर बाबरे तो सीता देवी काना चिंता कले बाबरे पाषाणे बाजी पयर नारी हेला बाहर जेते बेले राम लक्ष्मण सीता देवी राम लक्ष्मण बाबू जेते बेले से बिठिल्ला के धनु भागवा लगी आसुतिली बाटे कहा के देखिले पाषाणे बाजी पयर गौतम को नारी हल्या पाषाण हे थिले हां तो जेते बेले रामचंद्र पाद बाजी गला पाषाण रे से पाषाण गुटे नारी ही गला सीता देवी चिंता कले अरे रामचंद्र छाचिकला हे जंगल गुटे गेंठी पत्थर गुटे बाजी गला जे रामचंद्र पाद रे गुटे नारी जे जन्म ही गला हेले सीता देवी से समय काना बिंदले छता हां से समय गुटे मुदी पिंधी दिले बुझाता आगो सुवर्ण मुद्रिका जान ए धन सीता पिंधिथिले पुण गो सीता पिंधिथिले पुण रे सीता पिंधिथिले पुण ए तही बसिथिला मुदिरे पत्थर धन बसिथिला मुदिरे पत्थर गो नारी बर गो धन मर रे सोना मर बाबरे तो सीता देवी चिंता कले जे गेंठी पत्थर गुटे जेते बेला बाजी गला जंगल रो रामचंद्र पाद रे से पत्थर तमना काना हला से पत्थर बाबरे नारी ही गला सीता देवी चिंता कले मुई तो गुटे मुदी पिदी के आ ई मोर मुदी गुटे पत्थरटे बसी जे ई पत्थर जदी काले रामचंद्र पाद छुई जुहार करा बेले के ई पत्थर जदी रामचंद्र पाद रे बाजी जिबा हैं आ गुटे जदी नारी हे जिबा बेले
মতে আর নাই নিয়ন শপথরে দুঃখরে বি পড়ি যাবে বইলে হ্যাঁ মনু আর যদি সুন্দরী হই জন্ম হই যাবা এই পথরু হ্যাঁ তাহলে সীতা দেবী চিন্তা কলে মতে আর ভগবান নাই নিয়ন নারী মানকর সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ কেনটা জানছ নারী মানকর সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ হচ্ছে শপথরে দুঃখ 5 মারা পিটি দেলে সই পারছ 5 মাস তার মা ঘরকে ঘড়ি দেলে ফের বি স্বামী বলি আস হেলে শপথরে দুঃখ কোনসি নারী সই না পার তো তেরু করে সীতা দেবী চিন্তা কলে হ্যাঁ ই মোর মুদিরে যে পথটা বসিছি রামচন্দ্রর পাদকে ছুঁই করে জুহার কলা বলে কি ই মোর মুদির পথ যদি বাজি ଯିବା আর ই পথর যদি গোটে নারী জন্ম হই ଯିବା তাহলে মতে নাই নন ভগবান আর যদি বি দেবে বলে বি শপথরে দুঃখরে পড়ি যাবে বইলে তেরু করে পাদ ছুঁই করে জুহার নাই কলে মোর ধন কেটা জুহার কলে কহিমি আগ 10 পাদ ঘুঞ্চি গলে এ ধন দুরু মুড়ে আমাইলে গো দুরু জুহার কলে আগ 10 পাদ ঘুঞ্চি গলে এ ধন দুরু জুহার কলে গো দুরু মুড়ে আমাইলে গো দুরু মুড়ে আমাইলে এ ধন পদ জোড়ে বিপিন পামর এ ধন পদ জোড়ে বিপিন পামর গো নারী বর গো ধন মর রে সোনা বর দুতি গো হেলা তোমার ধানা হেলে আজ্ঞা কহিছেন হরি এবং হর কেতেবেলে যুদ্ধ লাগিଥିଲେ যেতেবেলে বাবরে আগ রাজসূয় যজ্ঞ হেলা আগ রাজসূয় যজ্ঞ হেলা আগ পিতৃ সাহায্য আগ পিতৃ দুটি গোকান হালাই ছাতা আগো পিতৃ শ্রাদ্ধ মাগো পিতৃ শ্রাদ্ধ যজ্ঞ বেড়ে এ ধন অর্জুন তহু গমিলে গো অর্জুন তহু গমিলে রে অর্জুন তহু গমিলে যেতেবেলে বাবু সে পণ্ডু রাজাঙ্কর পুত্র হচ্ছেন 5টা পুত্র বুঝলা ভীম নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির বাবরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এন্টা যেন 5টা ভাই ভীমকে মিশিকি তো ইমানে পিতৃ শ্রাদ্ধ যেতবেলে করুছ পিতৃ শ্রাদ্ধ বেলে কাଣା হইছে বাবরে গন্ডা মারি যাবার লাগে চিন্তা কলে তো যেতবেলে অর্জুন যেতবেলে গন্ডা মারি যাইছান সে অর্জুন যেতবেলে গন্ডা মারি যাইছান সেই সময় কাଣା হইছে বাবরে নাগার্জুন কর গন্ডা আগো তাকু বধ কলে কাগো তাকু বধ কলে কাগো তাকু বধ কলে কা আগো নাগার্জুনঙ্কর গন্ডা অর্জুন তাকু বধ কলে কাগো তাকু বধ কলে কাগো তাকু বধ কলে কা এ ধন নাগার্জুন ভয় আর নাগার্জুন রাগে থর হর ধন নাগার্জুন রাগে থর হর গো নারী বর গো ধন মর রে সোনা মর যেতবেলে নাগার্জুন গর গন্ডা সেটা হচ্ছে পার্বতী দেবীঙ্কর গন্ডা বাবরে পালিত পুত্র আকারে বাবরে সে দেবদেব মহাদেব বা পার্বতীঙ্কর সে গন্ডা সে নাগার্জুন বাবরে তাঙ্কর আরক্ষণ রখিছিলি তো সেই গন্ডাকে দেলা অর্জুন মারি ଦେଇଛନ୍ বাবরে সেই নাগার্জুন এবং অর্জুনঙ্কর বিবাদ চাললা এই সময় বাবরে পিতা পুত্রঙ্কর বিবাদ চাললা সেই সময় নাগার্জুন বদ্ধ কলে অর্জুনଙ୍କୁ অর্জুনଙ୍କୁ যেতবেলে বদ্ধ কলে সেই সময় কাଣା হেলা পঞ্চ পাণ্ডব এবং কৃষ্ণ ভগবান তাঙ্কর সখা ধরিকি যারা যুদ্ধ লাগি আসন কেনকি বাবরে নাগার্জুন ঠানকি সেই সময় নাগার্জুন সবক্ষরে দেব দেব মহাদেব হ্যাঁ
ଆସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ ସେଇ ସମୟର ହରି ଏବଂ ହର ବାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏଟା ଚିତ ବିନ ଅନ୍ତର କଥା এ ধন বুঝাইলি গো দুতিকারে বুঝাইলি রে দুতিকা মোর বুঝাইলি রে দুতিকা এ ধন পদ জোড়ে বিপিন পামর এ ধন পদ জোড়ে বিপিন পামর গো নারী বর গো ধন বর রে সোনা মোর দুতি গো হেলা তোমার ধনা তো সে পিতৃ শ্রাদ্ধ বেড়ে अर्जुन जेतेबेले गंडा मारी गले अर्जुन एवं नागार्जुन युद्ध बेड़े अर्जुन के मारी देछन कि नागार्जुन एई समय माबरे पंच पांडव सहित बाबू के कृष्ण भगवान बा हरि इस समय युद्ध लागुछन तो हरंकर समय हरंकर सहित तो इटा हला चित्त विनोदर कथा हमर से कुबेर आज्ञा बेहरा आज्ञा मत पत्र थिले हम जहा जानि थिलु कहि दै छ आज्ञा तापर वर्तमान हमर दोती जीवे गुटे कथा का हे रावण सरला सुरबन केन कोला कहि दियो हटा मुई आसी राधा थाने कहि दो होला मामू को